Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Ardi Bahtiar dengan NRP 21031971138. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Administrasi Basis Data di bab 7, yaitu dengan judul Managing Skema Objek atau mengelola objek skema. Objektif atau tujuan: after completing this lesson, you should be able to the following. Jadi setelah menyelesaikan bab ini, Anda seharusnya dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, define schema object and data type, yaitu mendefinisikan objek skema dan juga tipe data. Creating and modify tabel, yaitu membuat dan memodifikasi tabel-tabel. Define constraint, mendefinisikan constraint. View the column and content of a table, menampilkan atribut dari sebuah tabel. Create index, membuat index. Create view, membuat view. Create sequence, membuat sequence. Explain the use of temporary table. Yang terakhir, use the data directory. What is a schema? Apa itu skema? Jadi ini adalah skema. Jadi satu user itu memiliki skema seperti ini. Jadi di sini adalah contoh HR user memiliki HR skema. Seperti itu. Sekarang adalah accessing skema object. Di sini adalah tampilan dari database instance skema. Nah, ini ada beberapa skema: data object, program, XML database, user and privilege, material view, dan BNOLAP. Kemudian naming database object. The length of names must be from 1 to 30 byte with the exception. Yang pertama, name of table database are limit to 8 byte. Name of database link can be along to 128 byte. Jadi ini adalah panjang nama dari dari skema database, yaitu 1 sampai 30 byte dengan ketentuan seperti tadi, dengan limit 8 byte dan juga can long link long as 128 byte. Dan yang kedua, no quoted name cannot be Oracle reserved word. Jadi tidak ada kuota untuk Oracle reserved word. No quoted name must begin with an alphabet character from your database character set. Jadi tidak ada batasan menggunakan alfabet karakter di database character set. Quote name are not recommended. Kemudian specify data type in table. Common data type: char, size, byte, char. Fish like character data offset byte or character, yaitu terus yang kedua, varchar 2. Di sini variable like character string having a maximum length of 6 bytes of character. Dan yang ketiga ada date atau tanggal. File date ranging from 1 Januari. Terus yang number adalah number with processing P and scale S. Kemudian create and modify tabel. Di form general ini ada untuk membuat dan memodifikasi tabel. Di sini ada nama, juga skema, specific the table name and schema. Terus ada tabel lagi, specific the column name, data type, and like. Understanding data integrity. Seperti ini, ada job history, employees, department, job, location, countries, dan juga region. Lalu defining constraint. Seperti ini, tabel kolom, ada constraint name. Kita harus bisa mendefinisikan. Lalu constraint violation, example of how a constraint can be
can be followed are, yang pertama insert a duplicate primary key value, jadi memasukkan duplikat primary key. Kedua, delete the parent of child row in a referential integrity constraint, jadi menghapus parent dari child di integrity constraint. Yang ketiga, updating a column to a value that is out of the bound. Terus ada constant state. Yang pertama ada disable no validate, disable validate, enable validate, dan juga enable validate. Dengan catatan yang bentuk segi 5 adalah new data, dan juga yang bawahnya ada existing data. Constraint checking. Constraint are checked at the time of, jadi mengecek constraint itu pada saat yang pertama statement execute for no difference constraint, dan yang kedua commit for difference constraint. Seperti ini. Kemudian create constraint with SQL example. Yang A, alert table countries, add unique countries name, enable no validate. Yang B, alter table employees add constraint primary key employee, primary key-nya ada di employee underscore ID. Yang C, create table T1 primary key number, primary key foreign key number, C1 number, C2 number, constraint RI foreign key reference TI T1 constraint CK1 check, seperti itu. Lalu ada view the column in tabel. Ini view tabel HR departemen dengan nama HR departemen, skemanya HR, table space, example, organizer, standard, with organizer, seperti ini. Kemudian view the constraint of the tabel. Jadi ini adalah context of the tabel dari tabel HR region. Action with tabel, kita klik action, kita pilih create index, maka akan muncul create index seperti ini. Lalu dropping a tabel, menghapus tabel. Dropping a tabel reforms. Yang pertama ada data, yang kedua tabel secure, yang ketiga database trigger, dan yang keempat corresponding index, dan yang kelima associating object privilege. Lalu optional clauses of the drop table statement. Yang pertama get constraint dependent referential integrity constraint, dan yang kedua PORGE no flashback possible. Kemudian transiting a table. Transiting a table make its raw data univable and optional release use space, dan yang kedua corresponding index are trunched. Lalu ini ada index ini where k sama dengan 22. Seperti ini, key row pointer, dan juga index to tabel. Type of index. There are several types of index secure available to you depending on the need. A, B tree index is in the form of a binary tree and is the default index type. A bitmap index has a bitmap for each district. Value index and each bit position represent a row that may or may not contain the index value. Kemudian B3 index
seperti ini. Leaf, branch, root. Yang warna orange, warna kuning adalah index entry header. Yang warna merah muda key, column leg dan warna abu-abu C, column value, dan warna hijau adalah row win. Bitmap index seperti ini, ada index table, file blok 10, blok 11, 12. Lalu ada index option. A unique index ensures that every index value is unique. Dan yang kedua, an index can have its key value stored in ascending or descending order. A reference key index has its key value but stored in reverse order. A compressible index is a one that is based on more than one column. A function based index is an index based on a function return value. A compressed index has represented key value remove. Itu adalah index option. Lalu kemudian creating index. Di sini adalah halaman creating index. Di sini ada create index dengan sintaks create index my index on employees last name first name akan menjadi seperti ini. What is a view? Apa itu view? Jadi view di sini adalah tampilan lokal. Di sini ada local ID, ada local tabel, view, dan juga country tabel. Dengan sintaks create view as select location ID country name from location country C, where 1 country ID sama dengan C country ID and C country ID in. Kemudian creating view. Nah, ini adalah tampilan creating view dengan SQL nya. Create or replace view HR staff as select employees ID, last name, job ID, manager ID, department ID from employees. Sequence. A sequence is a machinist of automatically general integration that following a parent. Jadi sequence adalah mekanisme untuk auto general di parent. A sequence has a name, which is how it is referred when the next value is required. Yang kedua, a sequence is not associated with a particular or table or column. Yang ketiga, the progression can be ascending or descending. Yang keempat, the interval between number can be of any size. Dan yang terakhir, a sequence can cycle when a limit is reset. Kemudian ini adalah creating sequence. SQL sintaknya script sequence HR ABC underscore SAQ cycle and order no order chess 20 max value 100 min value 1 increment by 5 start with 10. Kemudian ini adalah menggunakan sequence, using sequence, menggunakan sequence. Dengan SQL insert into local temp value, local temp ID seperti ini. Lalu kemudian adalah temporary table. Temporary table, jadi sebuah temporary table itu mempunyai satu providers storage a data that is automatically cleaned up when the session or transaction end. Dan yang kedua, private storage of data for each session. Dan yang terakhir, is available to all session for use without effective
retrieving each other private data. Temporary table consideration itu memiliki satu, use the global temporary clause to create temporary table dengan SQL syntax create global temporary table employees time no commit preference row select bintang from employees. Yang kedua, they use the trust table command to delete consent of table. You can create the following on temporary table. Jadi Anda bisa membuat temporary table dengan mengikuti index, view, dan juga trigger. Data directory overview, yaitu yang atas sendiri ada tabel, index, view, user, skema, prosedur, yang terakhir adalah and so on. Select bintang from directory itu untuk menampilkan. Kemudian ada data directory view. DBA mempunyai who can query, DBA contain everything, substance and or notes may have additional column meet for DBA use only. Yang all every who can query-nya everyone, content-nya everything that the user has privilege to see, substance DBA view, not include user own object. Yang terakhir user who can query-nya everyone, content everything that the user owns, substance of all view, not is usually the same as all aspect of the missing owner column. Some view have abbreviated name as public synonym. Di sini ada kemudian data directory use example. Yang A, select table name, table space from user table. Yang B, select sequence name, min value, max value, increment by from all sequence where sequence own in. Itu. Yang C, select username, account, status from DBA user where account status open. Yang D, describe DBA index. Summary atau ringkasan dari bab ini adalah installation you should have learned how to. Jadi pada bab ini Anda seharusnya sudah mempelajari tentang 1. Define schema object and data type, mendefinisikan skema dan data object. Creating and modify tabel, membuat dan modifikasi tabel. Define constraint, view the column and content of a table, menampilkan kolom dan konten tabel. Create index, membuat index. Create view, create sequence, dan berikutnya example the use of temporary table, dan yang terakhir use the data directory. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.